ini orang sini kami mau di promoto joining program Pandani Ojama manjak paika TTI di sini Borong Chairman sini Kasuk kai Borong Musang Jagadish da Burma manjak paika sini Borong MDC Borong Musang Robindra da Burma Mandai Block President West Tripura District ni District President sini Bunei Buma Bodol ni je tui pangro tai oroni sini di pramotana hamjak nai besanga asubjak lukuro tai oro joining family phainai joto khazani takuk bukukrokno hamjakma yafarai ani kok phaisa thaini angaruk nai sal thangroro khangkai buri rokhangkai nok phasing moitu manuru musuk khana nangnai punchobna nangnai tok chobna nangnai abono nakharai no ani kok samani go jorani bising nang sanai ani yagulo taibo kok sanai tongko takuro bukurok sini dofani laibo mawo जों गोबांमा जोंनि सामुंरखौ मनुखा दफानाव थांनानै बागै रिजनल पार्टी आसायमानि मनुखा रिजनल पार्टी आसायमानि 1967 ताबुकनि जे रिजनल पार्टी जे तंगमानि आबो हंकाय त्रिपुरा उपजाति युव समिति 2003 फाइ आबोंका आईएनपीटी ताबु 2021 फाइ अबो ती प्रमोथाव फाइ हापाइका अमते क्लाय गोबांमा पार्टी तिनो थानसा क्लाय ताबु ती प्रमोथा महाराजानि या प्रिसामाबाय जों जतनो थानसा बाक्सा क्लायै ती प्रासा 19 दफा ती प्रासारकनि बरनो बाहाय क्लाय म थांनानै संविधान तंगानी रायदा बिसिंतुई अबनसिनी नाहारमानी नरो गोबांगन नुखा जे पत्र पत्रिका फरायनाय रखनकाय जरा कायसाबो सिनी बररग्न सिनी मानथाय संविधान तंगो रायदाओ तंगो हि साफानो जोनो सादागो नरो अ दाबि रग्न तासामदि नरग दाबिनो सानमानि बागै साम्प्रदायिक हिंजागो बिच्छिन्नतावादी शांति सम्प्रीति विरोधी अ कक थाइब्रुइ बायनो थांनाय 70-72 बछर सिनि बररग्न सिग्रिवै तनिखा बायथांनि अधिकार बायथांनि मानथाय सकथाय माननानै फानोसे जों कक सालायै मानलायलिया ताकुरु बुकुरो जों साइमान तगो अमचिनि हा बायथांनि हावो हा सेकजाखा बायथांनि हावो बुइबाय प्रशासन सेकजाखा बायथांनि हावो जों रिगनाय कान्नानि बागै दाबि मा खालायजा बायथांनि हावो कक बरक सानानि बागै जों दाबि मा खालायजा ब जागावो ब हावो अमहाय ओंखा नरक जतन साइमानो बायथांनि कक बरकनो सामानि बागै बुइबाय बिसिग्रा खालायजाखा अरब बेंगाय जाखा हंगाय तेखा बुजिनाय बेंगाय जाखा के कगन दिसे बिसिग्रासे कक बरक
buibai bisikra klajamang tini kok samani wo tabuk seng kok wan di bese kok salasiu pore hinyake kok satoklia yagulo himmania ulo himmania oino hinglai tongo seng tabuk oro o sinai kamio de tongero ang saimano sini rupini takuro kengke buta sengna atano hnu o ata hinmani kok khai abo chadakse grammatically bo chawo abo जों तामुं दं बाक्सा नोता खाय हिंलायो नोता तामो निनि आता नोता बिनि आता बुता ओ दादा बरनि फायका तिनिनि सिनि आं सानानु जोंगो दादा ता हिंलायसिदि आता मा हिंलायनाय क बरकना हामजा खांगाय आता मा हिंनाय ताकिसा ngay तामो निनि आइबि nibi nini aibi nibi be kok sate nata be kok sate ke no yang ke bai जों kok borok bai turuk kle haksale tongo yang ke kok borok ani mani kok bai ma purungnai mani kok bai ma sanai tabo haidi himia haidi sing leku haidi se komorok tongo ka haidi ang wan sugoi nayo kaisa kok bai teksa kok ketal klei bahak lei asal kenanai oro thasing ang asugoi khanai tongani rai di mane ladi radi garu roko ra oro aurono rai boda ngaro ka rai nadi kaisa cikon mikon community bahik layo kabil phai awata muinka o jugo o kabil phai pungai kaisa ka kruo tai malai laya ang bathang sawan no sodorni borok bai komolpuri borok ang komolpuri borok kai laya amoni bagai komolpuri borok le kok samani diun korang bai oroni korang solaya kok kero ko thaya tu solya mano tamungoi komolpuri borok bai kok borok safano sodorni borok kai laya thangui manya kai rohor kang kai busajukno thangnai miya ayangbo busajukno ai nai kai miya sal busu hingai ba borok kasam PCCF nijo salsano saiknario borok age umakanto school porifum umakanto school porinani bagai phainan ingkai ayang jompui hasukni nokhoroi anondo bazaro thupum tai dino himei phaioi ambasa horsa thu tai dino himei phaioi teliamura horsa thu apuni molose agartala saboyno engke ang sana nang kai jungde kai ye to mari ka kai no ba hek layo bai thangni sajukno nukia jaga ro hono rohor laya engke kop awon bagai thang laya phai laya engke o amsai no tuyoi kaisa kok thai rokbo asayo bini kok samani raida bo asayo tai mano khorang bo asayo tabu angno sawen ne bekha bose sini di prasarok ni ha tong sabone bisingti tong 184 জন raja rajotto kaimani bisingti sini ha tong je borok ni ha tong borok ni sinimung tong norok orok baksa saimia hano tongoi mano sini o hani bumung tongani tipra orok su saiman saimia sini o hani bumung Slaijak mani Tiprani Tripura mani 1920 সালো kusut 1920 সালো se Tiprani Independent Hill Tripura Independent Hill Tiprani Tripura ango
aboni document mo to sini hani bung slaimani tabuk jodi 1920 by 2020 ge 100 বছর 2022 usungka 102 বছর ongka jungba buibai thai sai thangka ani second sanai tai mono sini general secretary white here kami saka jagani bumung hani bumung slaijago dumachora tongmani boro kathal tamu tongmani tuisa kranno morasora khaja aborok joto ahlaklai khlaijaka buini kok bai jeng buini kok bai yasago buibai sajaka hengkeno nini bung pungkhiraya probir singnai enggak probir ti khana to na pungkhirai je kok borok bai abo khaino jeng khana tok jaklia probir ke khana tok jakha tabuk jeng teruk klai bai thangni tomung chamung kamung gok kihika tabuk tini edisio jeng kasungri lono ti kok sai tongo ang masaka tamgo abo tago paiya এক মাস জরা রেখা ও এক মাস বিসিঙ্গ বাহিক লাইয়ে অব ঠিকঠাক নাই অবনো ঠিক লাইদি ফাইনাই 1 তারিখ অগস্ট তেউসা আসুক নাই যে তংমানি কাস্টমারি ল ঠিক মাক লাইনাই আবনি উলো কাউন্সিল जों আবনো প্লেস লাইনাই জিনর কাউন্সিল চেয়ারম্যান তঙ্গ প্লেস লাইयै পাস লাইयै जों রাজ্য সরকারनो সানাই গভর্নর সানাই যে অবনন্দর অনুমোদন করি অম কক দেংখনা এডিসি উংমানি প্রায় 40 বছর থাকা তাবক উংছিনাই যিনি বাই থাংনি কাস্টমারিল তাবো নামই মাইয়াকো যিনি তাইবো রাইজার তংমানি হানো তুই রাইজা স্নামনানি তংমানি নামই মাইয়াকো जों जे स्नाममानि स्नामका हानो तुइ राइजा स्नामनानि पाइनानि फासि थांगoi दङ एडिसिनि बिसिङो जे तंगाइ रक सिनि बरमनि बागैनो एडिसिनि हा सिक शिड्यूल लियाखाय नांगला ताबो कखा हाइसे एडिसि बाइ सिनि चिनि सिनि पुंनो जों मथांगoi नारगoi माइया अमनि बागै भारत हानि जे संविधान दंमानि संविधान 2-3 ताइ 4 धारानि बिसिंथि क्लायै जों तिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सानै दङ इ ग्रेटर टिप्रालेण्ड थांनाय 1.5 बोसोरमै ग्रेटर टिप्रालेण्ड आबोनो साकांगो सानखा दिन सावै थांखा आनि साकां सानाय तामो तामोंखा जिनि बुवाग्रा नरक नुखना बिनि इउटिउब रगो बसावो ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों याकारिया केबाय एलायन्स जोंया ग्रेटर टिप्रालेण्ड गसियांगाय जों कुनु नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बाय एलायन्स जोंया मानियासाक ग्रेटर टिप्रालेण्डनि चबांनानि नांनाय मानियासाक जों थानसा बाक्सा मा तंनाय निचिनि बुवाग्रा जोंनो ककसारो तिनि आं नरनि थानि अक कसारबानि बिसिंति नरनो सानामो संगो जों थानसा मा तंनाय तिनि दफा थानसा तंमानि बिसिंति से बिनि सिनिमुं जों नारगै माननाय हा तंखाखायसे दफा तंनाय हानि बिसिंति से दफानि सिनिमुं आगे जों तिप्रा तंमानि आबनि बागानि जों हिलो टिप्रालेण्ड ओ टिप्रालेण्ड यांगाय तो ताइको उनफां हिनबां खामो अरुणाचल प्रदेश नो बुं रिबाहाय बुनि बुंबाय फुन जों सानिमा गाम जों सानिया आगे बो ककबरक बाय तंमानि ताबुकबो जों ककबरक बाय न बुं थारै जों अ दाबिनो सानलायो आबनि बागै ताकुर बुकुरक आं आनि कक ताइ लेरि लिलिया आं असुमनो सानाय हायनाय 2023 नि बागै तियारनानि जत जे बुथ लेवल पुलिंग स्टेशन वाइज कमिटी मा खानाय अब साइनां पाइनाय पुलिंग स्टेशन वाइज कमिटी मा खानाय ओ पुलिंग स्टेशन बिसिङो काइबुसु पाराक्लाय आबनो मानायनाय आरो पारा काइब्रै काइबा काइद काइसिनि क्लाय दहाकाय जत पारानि बरकनो थ्रिनो पुलिंग बुथ मास नामनाय तामुंगै ओ पारानि बरक साइमानो साबो हरनाकाय yang salong ke di promotoy tonggo
horo hingkai CPM bai sabo tang kok sai borok se sai manai amoni bagai jesok para tongo para je tongmani o parani khorok noi khorakam khorpuri khai committee o ma chitok nai tamu hneiba para je pro nogo thang kanani hingkai joto jagani borok phai apana borok khorokni khorakam je tongmani khorokuri borok thangui manai haya khoroksa khlai kanke bosaisun thangmanglak tai kaisa kok hingkai o parani voter list of bung tongmani je page bor no yafarai manai o page no bor no yafarai manai o pristano hingkai se bor sai manai saboni but tong saboni but terei sabo biang tong khegoi tong basawai tong na bisingtei yang sang poila mandai o sakang o kokno salokai tipramotha horokai CPM abo haibo जों सतर्कमा दंनाय ताम हनैबा दफानो मोथांनानै हंगाय जों थानसा मा दंनाय थानसा गरि हंगाय तामनाय ओ आफायनो मेलारमा थांलायवनाय दाबि मानमान सकां मेलारमा तो मा सुंनाय दाबि मानमान सकां ताइमोना आबो बिजय कुमार चौमनि मा सुंनाय दाबि मानमान सकां ओ त्रिनुमल अफिस दंमानि जागा मा सुंनाय बरो इ हंगाय जों मा साननाय जों थानसा तंहांकाय बाक्सा तंहांकाय थान बाक्सा तंहांकाय जों दिनै दाबि माननाय ताम हनैबा ओ दाबि न्याय्य दाबि जों भारत हाबाय हाबमानि गवर्नरनि बागै हाबिया भारत हाबाय हाबमानि जोंनि जाति मोथांजानानै जोंनि जातिनि निरापत्तानि बागैसो जों भारत हाबाय हाबो आबोनि बागै जोंनि अधिकार हबो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड राज्य मानानि जोंनि जतनि अधिकार आसुक सावैनो आनि सामुं अरन मथाका जतननो हामबाय खुलुमका आंनि हिमालय जे दफा बुबाग्रानि जे खरांबाय थानसानि चबाव सोंथिनि हाय सालो हिमलाय दंगायो जत बरक जत सिनि हदा थानसाङै 20 दफा थानसाङै बुबाग्रानि लिडारशिप बाय जे सामुंनोति सोंथिनि थानसांलाय दङ अबो हायकेनो तिनियाव सिनाय गामियावबो आं थाखायो बुबाग्रानि खरां सपायका तायो बुबाग्रानि खरां सपायमाबाय ब्लाइके खाथुं खाजाकाय आगि गुबुननि पलिटिकल पार्टी वो सामुंख्लाय दंमानि फिया तिनि बुबाग्रानियाव थानसानि खरां न बुबाग्रानि अ चबान खा फुरजागै नरकनि साक न लगी रिफाइने हिने तिनिनि सिनि समाय तांमानि बागै नरक न ब्लाइ के खाने हमजाक माताय चिबा याफारो ताकुक बुकुक सं संतिनि जागावो ओबो हाकेने प्रोग्राम जॉइनिंग ओ खलाय दङो ताने संखलाय दं दफानि बागै तिनि संकक सालाय दङो 1,05,000 बुबाग्रानिया चबाव सों जतनो हिमनाय दङ तिनि साकनि कष्टनो याकारै सातम लातिनो हुनियावै जत किसु सिनि तंजाकमानि सिनि पकेटनि रां रिरकनो सों याफालायै तिनि दफानि बागै बुबाग्रानि चबानो सों सक्सेस खालायना हनै तिनि जत बरक फायलायजाक अबा हाकेनो जागाव तिनिबो बुबाग्रानिया थानसानि चबारो बररक प्रतिदिन दिल्ली न सिंबाय खुरुं फायमानि सों मुगु दङो ताने खुरुं फायनो नांखांकै जों सायमानो ओ हा ओ त्रिपुरा हा ओ त्रिपुरा सारकनि हा आगि जों 184 किं बाय चालकजाक दंमानि किन्तु आं नारनि बररक लक्ष सिनि हारो हापायमानि बरे सिनि साकनि हावानो सों संका माइनरिटि जोंनि थांगा सिनि साकनि हावानो सिनि कुनु खरां खोनाजाग्लिया सिनि साकनि हावानो जों सातक जागनानि चेंखा सिनि साकनि हावानो जों कुसुब जागनानि चेंखा ओ कुसुब जागमानि हयते सातक जागमानि हयते जे सुनो अत्याचार खालाय दंमानि आबोनो सोंथाय बोखाबाय मानि लिया हनै बुबाग्रानि लिडारशिप बाय जों 1,05,000 खायै थानाय 72 बोसोरो जे जों सेक जागै दंमानि अबरगनो ताइसे फुरगै नाफिनाय हनै जों तिनि समाय तांलायजाक तागुताय बुगुत सं नरक नुगै नांखाना बुबाग्रानि लिडारशिप बाय
बुबाग्रानिया थानसानि खौरांबाय जों गोबां मावा नामा सिंसा सामं जों खलाय फुनुका जे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी न पृथ्वीनि जत्तनिसे शक्तिशाली पार्टी नि सिनिजागो जे जों थानसाङै बुबाग्रानि लगिवो किसा खुनियावै कुफुर हुनियावै किख्राम हुनियावै जत्तनो थानसाके फाइमानि परे जों 2021 जों बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी न मेचेन रूल जों पीटी एडिसो सरकार गवर्नमेंट फॉर्म थाइका तिनिसे एडिसोनि सिनि लीडरशिप सिनि बस्ताङा आसुजा दीर्घ दिन रबै बरबो हानि बागै दफानि बागै सेक्रिफाइस खाय हाइजाक बिया जों थानसां मायानि बागै गोबां माबा सोंलुगु नखर बस्ताङा जोंनो बुतो खाइजाक माने नखर बस्ताङा सिनि ताकुक संनो बुथार माने नखर बस्ताङा न सिनि बुकुक जुक संनो रेप खाइरो बुथार माने सोंलुगु ताकुक ताइ बुकुक सांगो को सुनर न सानानि थाङो तिनि जों जक समामानानि बागैसे जत्तसिनि प्राइस जकसु थानसांनि सामं खाइ दङो ओ थानसांनि सामं खाइमानि बिनो काइसाको गांहाय हाय मुतुमान फिरो जेफुर 1947 सिनि भारता एबा इंडिया इंडिपेंडेंट मानो आबोनि साइ सका सिनि फादर ऑफ द नेशंस एबा काई मोहनदास करमचंद गांधी न इंग्रेज शक सालसा बनो सुंगो मोहनदास करमचंद गांधी निनि बागै फ्रीडम माने तामो नि बनो सुंगो बो साबो आनि बागै फ्रीडम आफ्रु नंनाय जेफुर आनि हानि बरिरो हर कुथुगो कोनो फालो क्रिया करे केबं मुंकरी करे साइसुं हुमै मानाय आफुर आं आनि हानो फ्रीडम हुनि वान सुकनाय हिने तिनि अजागो सिनि माफानि समान रक सिनि नानासंनि समान रक आसुक जाक दङो नरनि बेथाव प्रश्न खाइनाय दे सिनि साक साक दि तिनि सिनि त्रिपुरा हावो हरसुं नरक बोरै बरक हिमै जामानो जरायना हायजागो नरक थाङै जामानो आगरतला हायजागो नरक हरकुथुगो हिमै जा तंमानो बरतला हायजागो नरक साइसुं हिमै जा तंमानो मानिया गुबुनि बररक सिनि अ बररक दनुगै बरक बुथारनाय जों अबो काहापेनो साइमानो थानाय कयेक बছর सिगां नरक नुखोना खरकसा सिनि ताकुक बिश्वजित देबबर्मा जेफोर बिनि अफिसनि किफिलो बनो सैतक बुमा हायगाय बुलायो बि चप चप खिखायो बिनि लांमा सासुका जत्त बरम अजागा तंनाय आं साइमानो नरकनि मकल बाय नरक फुलां फुलां गाय यूट्यूब रक गिसिंते नरक जे बरक बनो बुथारनाय न गाहाम कायनो सिनि तंगो किन्तु आ बरक तिनि चपसे खादा रायदावा बरक रमसे खादा तिनि बो नों आं हायकेनो गाहाम करंखाय हिमै तङै तङो सिनि सा सुक्रान देबर माने तिनि हाय साला मुतुमानो जेफुर बो एसडीएम खरकसा आंनि तंफुरो बिनि सिकिउरिटी पार्सनेल तंमाने परेबो बनो अफिस थाङै सिलाय गुलि कगै खाक्लाबो कगै बुथारसिवो ओमनि बिचारसि तिनि माने मानखा तिनि बो फुङाबोनि बिचार मानिया जों साइमनो रबिलिटन ओ सिनाय कामे बाय बिसि सालिया जेफुर बरक जरायना हायजागो नगर किफिलफोर सारिगो बरक न जाता खाय बुथारै गुजब फुने कक साजाक माने आ सालक जों तिनि मुतुमानो ताइ बोसोर जों आन्दोलन खायसिनाय ओबा हायके गोबां माबा जों आन्दोलन खायका कक तिसाका चबा खायका किन्तु तिनि बो बिचार माया सिनि आमानि कक बरक जे कक थाइना जों प्राय 5000 बছरनि सिगांनिसिमनि ओ कक थाइ साजाक दंमानि तिनि बो इन्डियानि 8 शेड्यूल जों न जायगाखौ जे सिनि मुंरक गोबां मासिनि जागानि बो मुंरक चेन्ज खायजाका इस्रि हाति रंग रानी बाजार खायजाका निनि हेजामारा रंग बेसकिटिनो हेजामारा खायजाका थाइबुं गतरनो बरकातल खायजाका
हकु तिसानो दुमासारा खलायजाखा अबा हायते गोबां मानसिनि हा सिनि बुमुं सिनि जत्त किसु आस्ते आस्ते को सेकजागि दङ ताखुते बुकुचों आबोनि बागैनो जों दिनै सावो बुबाग्रानि 1 लाख फायदा जों आरो कुनु खोसाखनियावै गुबुन होनियावै जत्त जानि जानि पलिटिकल पार्टी नो याकरै दफानि बागै फायदो वाइसा जों वानसुगासिनो जोंनि हानि बागै वानसुगासिनो जे बुबाग्रा बिनि जत्त किसु दंमानि बरेबो जत्त याकानै निनि बागै आनि बागै जत्त सिनि दफानि बागै मत्ति थप थपका हावा खिक्लायै साक सरि हामियाङै दङैबो दिनै कक सावै बोखा खोराक खायै जत्त सिक्ला रक्त बुरि रत्न अक्रा चाक्रा रक्त दिनै बिसास रुवै बसुनो दिनै कक सावो बसावो आं नरकनि बागै लांमासि थुइ थाङानो किन्तु नरकनो दुखा कुनु दिनर ग्लाक sei bubagra tini sini bagi coba खायमानि जों बिनि थानि लगिदे थाय ताकुकताय बुकुक सं आं नरकनो आसार कक साग्ला तामनि हिंखाय सिनि बसकाङो गोबां मा कक सानाय बसकाङ रगो दङो गुबुननि दिन रगोतायबो सालायनाय बिनिनि बागै आनि यावजे कक सामानि अरनो आं पाइरेखा बुबाग्रा आयुग्लकफों तिप्रमो थालंलि वाइ तियाबलंलि ताय तिदावलियाबलंलि ब्लाइ ब्लाइखे हामबाय Contain Village Committee Vision Shanai Kamuro Samsada Chini Tipravapani Taku Kaham Boko Kahamson Jatano Bukhana Solaye Bubagrani Chobano बुबाग्रानि इमाननो मुख थांखायना हनै थांचा हंगाय फान हंगाय साल फाइके साल हंगाय जों कपड़ाय होनो हनै तिनि आरो गदालायमानि पान्दानि बरम गोनां पान्दा आजमा कप कचाम जोंबाय बखिनि राजाक Panda Tufan Ata Bilpodo Rupini Tinaro Efficiency EM Education Ta PWD Baranganam Chitarangan Da Burma MDC Baranganam Rabinda Da Burma Chile Tipramatani Shikla Badol YTF ni Central Committee ni Working President tai GS Soho tai Jotto Bini Adongson Berimota TWF ni Mandu Block ni Chini President Oro Dam Soha Achuk Tongai Chini District Committee ni President, Block Committee ni President, to promote any Working President, Koroksa ka Arbon Sayaway, Job Kapala Machine Netaro, Kabangma, Electronics Media ni, my dear media friends, Chini Tupra Hastani, Home Department, Chinoro, আরক্ষা দপ্তর অফিসার্স কর্মীবৃন্দ কোথাও তলাই কাকু কাহাম বকু কাহাম আম চাইনি যত বেরেননি তাকো বুকুর সঙ্গ পাইফ্রেয়া চবানি সুবাই লাফালাই আনি কগ্ন আম বালা সাকানো শাসি নেই চিনি শিখলা মথানি সঞ্চার জিএস Chini Island, James, Nangkomani Kok Saka, Chini MDC, Baranganam Rabindra Nangkomani Kok Saka, Chini Yembo, Nangkomani Kok Saka, no Jottono, Tabuni,
বুবাগ্রানি কোপ ত্রিপুরা মথানি কোপ মহারাজ নিকোপ এবং অবচিনি যত পাল নিকোপ আশুক কর্মচারী অনেক সুযোগ মাঙ্কা বুবাগ্রানি কোপ তাবো जों थांचांबाय गोबां बर' जायगा दङ त्रिपुरायाव भारतनि संबिधानाव रुगै थांचाखायै खरां खालायै चीन हायाव जों थांथ'नायनि बागै भारतनि संबिधानाव सिजा अबलम्बन लानायनि बागै जों दाबो जमा खालामदोंमोन गोबां बर' समस्या रायनांगौ गोबां जातीय दल अबलम्बन लानानै जोंनि दलनो दुर्बल खालामनाय दङ जों मा बुजिथाय दाबुक सरकारा जोंनि अभिज्ञता त्रिपुरा हास्टेलाव त्रिपुरा साराव दाबुक जे आंनि घटना गति दंमानि আমার আঞ্চলিক পার্টির কোনো দোষ নাই অতীত কর্মশালীরা হাইপার তালুক সজ্জরা আসুক পারে ত্রিপুরা সারগ্ন কবচ কান্ডুই তাবিজ কান্ডুই মোথাঙ্গের চন্দানি বিনি ইকুলগ কাইসন কারণ অবংকা আঞ্চলিক দল সারা নীলি কোপ সায়া আঞ্চলিক দল সারা নীলি মানথাইনের সাজা আঞ্চলিক দল সারা নীলি উচিত করলো তেমন সাড়ে করে অহাসা করো তেমন বলবে কিনা স্বয়ং বোমাগরা ফাইমানি জোড়া গোবাংমা চং চিকন অনেক ত্রিপুরা নেতা বৈরানি সীমিত তাবুক শেখ জোড়া আঞ্চলিক দল লক্ষ্যায় অঙ্ক তিনি বুঝতানো গোবাংমা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি গোবাংমা লোক ফুলুকা গোবাংমা ক্ষমতা ভাঙেনি লালা ফুলুকা ক্ষমতা অস্থায়ী এমএলএ 5 বছর নিবাগন এডিসি মেম্বার 5 বছর নিবাগন জাতীয় দল যতক্ষণ ক্ষমতা দঙ্গাই আসে কি জাতীয় দল ত্রিপুরা বিশৃঙ্গ বিলি সংগঠন দঙ্গাই আন্তর্জাতিক সংগঠন ক্রয়া আঞ্চলিক দল ক্ষমতা করি হলো তালুক সজ্জরা আসল জোড়া যে তবুবানি যত্তর আঞ্চলিক দল নিচবা বুঝকানো হাইল তালুক বুবাগরা ফাইবাবাই চং নসুকা খেমবাই জুটবাই 2018 কাছে সুযোগ তোমার সুযোগ আপনার আঞ্চলিক দল ঠিক কাজ সামন প্রাণ মালিকা তাবুক খায় বোমাগরা স্বয়ং বাঁচা যাক নো কম্প্রোমাইজ কোন কিনারি কেউ কোন নাচিনারি কেউ কোকুবের চল থামচা খাই তংখায় কিনি সাংবিধানিক যে দাবি তমানি অবসারা উপায় করে পৃথক ত্রিপুরা রাজ্য সারা তাই চুন থামলিয়া বৃহত্তর ত্রিপুরা রাজ্য সারা চমকাই থামলিয়া অবলম্বনা নাঙ্গাই অবলম্বনানি হুকাই থামচা মরনে থামচা তঙ্গাই বুবাগ্রানো পুষ্কাঙ্গ মাতি নেই কারণ বুবাগ্রানো খরকসা বড় যত ত্রিপুরা সারণ্য তুমি বাইরে ভালো তাবুক 70-80 ত্রিপুরা সারক বুবাগ্রানি মুখার না হলে তবা খাই তবু মুখ খেমবাই জুটবাই ঠিক কাছুন সামন করেছে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নখরি মাথায় নাই কোন উপায় করে তাহলে মানে জন্মুখরা 1 বছর আনো গোবাংমা ন্যাশনাল পার্টির বন কক সামানি যুগাং দলহা 2021 জুন মাস ত্রিপুরানি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাংবিধানিক মৌকুফ সায়া 1 বছর শিকার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাম্প্রদায়িক সহ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবাস্তব পুলিশ সহ তিনি 1 বছর পরে গণমুক্তি পরিষদ অঞ্চল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অঞ্চল বড় বুবাগানি খরাং মিলুই মাসাকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাংবিধানিক
গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন বাস্তব হবে কি হবে না এটা পরের ব্যাপার। তোরা আগ্রহী মাথায় কেউ যত থামচান নেই আসলে যত ত্রিপুরা রাজ্য হল জাতীয় দল অঞ্চল আঞ্চলিক দল অঞ্চল যারা ত্রিপুরা সারা রাজনীতি কাজের বড় সারানি বাধ্যমান নাই। এই ত্রিপুরা আসলে 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা হাসপাতাল তন্ত্র 25 বছর লাগাতার কনজিকিউটিভ এডিশনাল ক্ষমতা তন্ত্র মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধান সংশোধন করে এডিসির হাতে সরাসরি অর্থ প্রদান করতে হবে অকষায়া তিনি জিতেন চৌধুরী তিনি মালিক সরকার সংবিধান সংশোধন ফাইনাল এডিশনাল আমরা অধীনে মাসাকা আগামী 5 বছর 10 বছর পরে ত্রিপুরা সড়ক থানচাত হতে বিপ্লব দেব মশালাই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সাহার মশালাই কংগ্রেস মশালাই যত দল মশালাই আপনার সাকসেস বরং সারাগানি বেগে ত্রিপুরা সড়ক সংখ্যা হল যত থানচা খায় মাত্র নাই বয়ে বেলাকে হামবাই নঙ্গব 11 মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের পাইথা 62 নম্বর পুলিং স্টেশন সিলাইকামি অঙ্গনাবাদী সেন্টার 61 নম্বর হুকাও আবর জুটি আন্দোলন তবালি কমা মনে রাখলেন জরা কাছেছেন খামতিনি শুনি ভৃগদাস এরিয়া খবই রক্তিয়া খবই যত রসুন ভৃগদাস ও বুট মারালে অনেক কষ্ট অঙ্কা অবনি পরে অবর জুটি সেন্টার খাইয়াখা ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বছর বছর পোলিং স্টেশন রিভিউ খাইয়ে ভূতারক বিনি নকগানা ভোট ইনাইজাত খাইয়ে তাবু খায় একদম ননি নক খাই সিলাই অমরাবতী সেন্টার আং খা খাইনাই থামে 2021 এপিসি চৌমারিও মো আমটানি যত তাকু কাহাম বুকু কাহাম চল বুবাগ্রানি মুখাম নাহারে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানানি মুসুঙ্গো নরক মো সেন্টারে যেভাবে চিনি 16 মান্দাই পুলিং পোল ত্রিপুরা মোখানে চিনি প্রার্থী তাহলে বর্তমানে এডিসিনি এডুকেশন তার পিডব্লিউডি বড় যে বুথ জহরের কপড়ায় খেমানি বসকানে বিধানসভা চৌমরিও 2 টাইমস তেমন কমান বুথ জুড়ে চিনি মো মান্দাই কেন্দ্র যে বাঁচানাই বড় কমান বা বুথ বাই বুথ জুড়ে পানি হবি চিনি গেটার ত্রিপুরা লাইন কষানো পাবো আম সারা বুঝিব দলীয় শৃঙ্খলা বন্ধ নাই চিনি দল শৃঙ্খলবদ্ধ চিনি দল পার্থক্য ছাড়াই মহারাজ ভূভাগ্রাম পার্থক্য ছাড়াই আম জগদীশ দেববর্মা পার্থক্য সাইমাইয়া রবীন্দ্র দেববর্মা পার্থক্য সাইমাইয়া অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্ত দেববর্মা পার্থক্য সাইমাইয়া পার্থক্য সারে ভূভাগ্রামের মহারাজ ভূভাগ্রানি ইমাম মোচন মুখান খাইয়ার বেগে যত্ন খাতুন খাজা খাই বাসায় ভাইবা যাবি তেবাইসা আং হাইনা হাই যত কাকু কাহাম বুকু কাহাম সঙ্গ পাইফাইয়া চমানি সুগাইয়া ফেলে বারাসাকায় কোন সামান্য আং মরানো মুখাচ্ছি নাই যত হামবাই ভূভাগ্রাম